नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ श्री रामकृष्ण साहू आपण को पुणी थे स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची। आज आउ एक सुंदर कहानी, बहुत आकर्षणीय कहानी, किसी नुआ कथा शिखिबार कहानी। कहानी हूँ एक ग्रीस देशर जड़े राजा थिले। तांको पाखरे बहुत टंका पैसा धन रत्न अलंकार हीरा मोती माणिक थिला। तांको पाखरे कौनसी अभाव नथिला। सही राज्य रे जड़े ज्योतिष रोते तांकर नाम हूँ इमानुएल। दिने राजा मंत्री सहित आलोचना कले, हे मंत्री महाशय, आम पाखरे तो कौनसी थिरे अभाव नहीं। आम पाखरे जहा किछि अछि बेस भल भाव अच्छी, प्रचुर परिमाण रे अच्छी, अधिक अच्छी। प्रजा माने शांति श्रृंखला बसवास करुछंती। सैन्य सामंत माने ठीक समय दरमा मध्य पाउछंती। कर्मचारी माने मध्य ठीक समय तांकर पाउना पाउछंती। तेणु किछि असुविधा नहीं। तेणु मु हूँ संसार सबुठारु सुखी राजा। मु जहा चाहिए ताहा ही हासिल करिछि। आउ मु जहा मो पाखरे रखिया पई चाहूची ताहा मध्य रखिछि। तेणु मंत्री कहिले, हाँ यह तो सत कथा, आपण जहा चाहिए ताहा हासिल करछंती, आपण पाखरे सब किछि अछि। राजा कहिले, मु सुनिबाकू पाउची जे आम राज्य रे जणे ज्योतिष अछंती, तांकर नाम हेउची इमानुएल। से होउची भविष्यतर कथा कहि पारंती। तेणु तांकू डका जाऊ। से जमिति मोर प्रशंसा करिवे, भविष्य मु भल भाव चलिबी, सुखरे चलिबी, अति आनंदरे चलिबी, समस्ते मोर प्रशंसा करिवे। सेही कथा ताहले से निश्चय कहिबे। मंत्री कहले, निश्चय कहिबे। आपण पाखरे एते सब जिनिस भरी रहिछि माने निश्चय तो ज्योतिष एहा ही कहिबे ना, कारण आपण पाखरे कोनोसी थिरे अभाव नाही। राजा कहले, ठीक अछि, ज्योतिषंकु डकाओ। एमिति दिन धार्य है। मंत्री मध्य निजर गुप्तचर साहाय्य इमानुएल को खबर देले। इमानुएल खबर आसी राजदरबार रे ठीक समय पहुंची गले। तापरे राजा निज मुखरे निजर प्रशंसा सब गाइले। तापरे ज्योतिष शास्त्र को कहिले, हे ज्योतिषविद, आपण एबे कहंतु मो पाखरे जहा किछि अछि, कोन मु भविष्यत रे सुखरे रहि परिबे नाही, भलो भाबरे रहि परिबे नाही, आनंदरे रहि परिबे नाही। तापरे ज्योतिष शास्त्र बीत जनक टिकिए चिंता मग्न हो गले एवं टिकिए चिंता कले। तापरे निजर कागज कलम रे गणा आरंभ कले। देखिले राजांकर कुंडली रे भविष्यत रे सेमिति किछि सुख नाही, बहुत परिमाण रे दुख अछि। तापरे इमानुएल कहिले, हे महाराज, भविष्यत रे आपणकर भाग्य रे आपण जते खुशी रहिया पई चाहुचंती, किंतु सते खुशी रहि परिबेनी, दुखरे रहिबे। तापरे राजा टिके विरक्ति प्रकाश कले, कहले, मो पाखरे एते सब थाउ थाउ मु कोन दुखरे रहिबी। तापरे राजा से ज्योतिष जन को निजर राजमहल भीतर को नहीं गले, जोंठारे अनेक परिमाण रे हीरा मोती माणिक थिला ताहा देखाइले। टंका पैसा जहा थिला सेगुडी को मध्य देखाइले। तापरे अलंकार मध्य देखाइले। राजप्रसाद रे थिबा अनेक कागज पत्र देखाइले, जो कागज पत्र गुडी करे अनेक जमी संबंधी रेकर्ड सब थिला ताहा मध्य देखाइले। तापरे देखाई सारी तापरे इमानुएल को पचारिले, एथर कुह, मो पाखरे जहा सब अछि देखिल, मु कोन भविष्यत रे खुशी रे रहि परिबी। तापरे ज्योतिष शास्त्र बीच मुंड हलाई गले, ना महाराज, आपण जेते जहा करले भी भविष्यत रे केबे खुशी रे रहि परिबे नाही। आपणकर भविष्यतर जीवन दुखमय हेबो, एहा ही सत्य। तापरे राजा विरक्ति प्रकाश करले। पुणी ताकू से राजप्रसाद महल भितर आनी राजप्रसाद सम्मुख समस्त कर्मचारी आगे छिड़ा कराइले एवं मंत्री कहले, हे मंत्री महाशय, मो पाखरे एते सब थाउ थाउ जदि मु भविष्यत रे सुखरे रहि परिबि नाही, ताले जीवन रही लाभ कौन। तेणु ये ज्योतिष निश्चय मिछ कहूची, कारण जहा पाखरे एते सब जिनिस अछि से निश्चय भविष्यत रे सुखरे रहिबो। तेणु ज्योतिष शास्त्र को जेते बाध्य कले मध्य से आउ मिछ कथा कहला नाही, कारण से ज्योतिषविद से सब बेले सत्य ही कहे। तेणु ज्योतिष शास्त्र मध्य ठीक सेया कहिले। तार राजा पूरा विरक्ति प्रकाश करले एवं कहिले, हे मंत्री महाशय, ये ज्योतिषविद को बा ये इमानुएल को फांसी दंड दिया जाऊ। तारे मंत्री महाशय कहिले, ना ना, आपण जहा को अतिथि सहकारे निमंत्रण करिसंती तांको फांसी दंड देई परिबे नाही। तार राजा कहिले, निश्चय ये मृत्युदंड रे दंडित हबो, जे कोनसी प्रकार हेउ एही ज्योतिषविद को मृत्युदंड दिया जिवो। मंत्री कहिले, आपण जदि चाहिबे ताहाले यार शिरच्छेद करि परिबे, किंतु फांसी देई परिबे नाही, झुलाई परिबे नाही। तार राजा ठीक सेया कले।
ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଶିର ଛେଦନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ? କାରଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ୍ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ମିଛ କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଏହି ବନ୍ଦୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବାନ୍ଧି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାଜିତ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରାଯାଉ। ତାପରେ ସେଇଠି ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ରାଜା ଯେଉଁ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରି ମୋ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ରାଜା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଇମାନୁଏଲ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜା ସେଇଠି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଇମାନୁଏଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତୀତରେ ଯାହା କରିଥିଲି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ରାଜା ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ମୋ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଇମାନୁଏଲ କିଏ? ତାପରେ ପରାଜିତ ରାଜା ଜଣକ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଏ ରାଜାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଅତି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଜିଦ୍ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି। ତେଣୁ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ରହିବା, ସୁଖରେ ରହିବା, କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟର ଜିଦ୍ରେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେବା, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବା, ସେ ଜିଦ୍ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ହିତକର। ଯଦି ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା, ଆମର ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା, ଆମର ଅହଂ ଭାବ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦିନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା, ପରାସ୍ତ ହେବା, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।